शिक्षा देछि हेले मा तू जानू ए मूर्ख मो सहित शक्तिर मुकाबला करछि नारे धन तू सेमिति मारना से भी गोटे मारो पुओ तू आसी मझिरे रही गलु नले ए मुहूर्त ता जीवन नै नारे बाबा तू सेमिति हो ना ए मा प्रभा ताकू ताकू उठा रे ताकू उठा से भी गोटे आम पुओ उठा बाबा हाँ माँ हेले धन रे माँ हेले तू तो कहूलु निजे मो भाई को तुम पाख खोजी आनी देवी बोली धन ए जाए तू तार किसी खोज खबर पाइलु ना कौन ए माँ मु तते कथा देछि माने तो पुओ को जोठी थिले पे खोजी आनिबी ए प्रकाश अच्छा प्रथमे तार परिचय टिके पचारू रे ए बाबू तमे से तमर ना केला टिके परिचय कहि पारबो गे बाबू हां बुढ़ा बाबा तमर ना केला बाबू मु हेउची गोटिए अनाथ अनाथ देखिले तो बाबा हेले तो नाम तो थीबो बाबा क बाबू क छोट बेलु मते कारुंड नगर परशुराम पोष्य पुत्र करी मते रखिथिले बाबा हेले आजी आजी तांको स्त्री मो सहित खराब व्यवहार करी मते घर तोड़ी जाइछंती बाबा निजे तो गोटे चरित्रहीन लोक को दोष दे ए प्रकाश ऊपर प्रकाश ए मा प्रभा सुनी पारुचु कारुण्य गजर परशुराम तांकु धोखा देछि हेले मा ए गोटे तार परिचय टिके भलो को जान रे मा पचार रे मा हेले बाबा अरे अरे का पाई तो एते व्यस्त कोन पाई बाबा ए मा मा कोण मो देखुछि हो मा तो छुआ बेले ता कपाल देथिबा सेई कोला चिन्ह मा कोला चिन्ह मा अजा हो प्रकाश कोन कोछो देख देख ता कपाल देथिबा कोला चिन्ह को प्रकाश साइडा मो भाई मा से तोरा छोटा भाई जोटी का मो पाकर अछि ता पाकर भी होछि बा अरे बाबा ता पाखरे भी अछि मो आखिरे मो निजे देखिछि हेले मते तो विश्वास लागुनी से मो पुओ हेतिबा बोली ए बा साइडा चितो बाबा हे भगवान प्रकृतरे आदि जानी पारिनी प्रभु आज मो सुगर संसार फेराई देला प्रभु बाबा ए बा ताकू डागरे मा बाबा रे ए बाबू मो पाख को टिके चली आरे धन सुरे मा प्रभा तो ना आदित्य नुहा तो ना होची प्रभात सोना प्रभा ए भाई हेले अरे प्रकाश तू अनाथ नुआ तारा माँ अच्छे तो बड़ा भाई अच्छे तो जे अजा चलती अरे धन
ଚାଲିଆ କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଜୁଛି ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେତେ ଅନାଥ ହେଇ ବଞ୍ଚିଛି ମା। ଏ ଭାଇ ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ ସବୁ କରିଥିଲି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଭାଇ। ତୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ରେ। ଅଜାଣତରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲି ଯୁଦ୍ଧ। ଆରେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ଭଲ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଭାଇକୁ ପାଇଛି। ଭାଇରେ ହଁ ଭାଇ ଥରୁଟିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆ ତତେ ଥର ଦେଖିବି ଭାଇ। ଏ ପ୍ରକାଶ ଅଜା ତୋ ପାଖରେ ଯେ ଅଛି ସେ କିଏ ତୋର? ଅଜା ପ୍ରକାଶ ଇଏ ହଉଛି ଶିଖା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ବଡ଼ରେ ପ୍ରକାଶ କହ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଶିଖାକୁ ବାହା ହେଇଛି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ। ନାଇଁ ରେ ପ୍ରକାଶ ତାହେଲେ ବୋଇଟା ନାତି ବହୁ। ଏ ମା ଇଏ ହଉଛି ତୋ ବୋହୁ ମା। ସତରେ ଧନ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ତ? ହେଲେ ମା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଘେନ ମୋର ଭକ୍ତିପରା ଭୂମିଷ୍ଠ ପରିଣାମ ମା। ଉଠରେ ମା ଉଠ। ସତରେ ମୋ ପୁଅଟା କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରଟିଏ ପାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାଶ ଏ ପ୍ରଭାତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ବାପାକୁ ଖୋଜିବା। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ହଁ ଯା ଚାଲ। हे भगवान गला सब तो गला मो स्त्री गला मो राज्य गला
ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୁଦ କଣିକାଟାଏ ନାହିଁ, ରହିବା ପାଇଁ ମୁଳା ଗୁନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଜାଗାଟେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଭିକ ମାଗିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ମା ମାନେ, ଏ ବାପା ମାନେ, ଭିକ ମୁଠାଏ ଦିଅଲୋ। ଭିକ ମୁଠେ ଦିଅ ଆଣିଲ ଜନନୀ, ଭିକ ମୁଠେ ଦିଅ ଆଣି। ତିନି ଦିନ ହେଲା କିଛି ମୁଁ ଖାଇନି, ତିନି ଦିନ ହେଲା କିଛି ମୁଁ ଖାଇନି। ନ ମିଲଇ ଅର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଲ ଜନନୀ, ନ ମିଲଇ ଅର୍ଣ୍ଣ ପାଣି। ଏ ମା ଏ ମାଉସୀ କରମ ମୋହର ମନ୍ଦଲ ମାଉସୀ, କରମ ମୋହର ମନ୍ଦ। ସେଦିନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ଫକୀର, ସେଦିନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ଫକୀର ଦଇବର ଏହି ଛନ୍ଦଲ ମାଉସୀ, ଦଇବର ଏହି ଛନ୍ଦ। মাউসী করিছি তুম সরাল মাউসী, করিছি তুম সরা। সেইলে পাই নদেলে গো নাহি, সেইলে পাই নদিলে গো নাহি। লেখে সুধাংশু হেরালো মাউসী, লেখে সুধাংশু হেরা। ভগবান, এইটা মা ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କି କିଛି ପାଇଛି। এইটা ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଖାଇବି ଆଉ ବଞ୍ଚିବି। ଆଜି ତ ମତେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର, ବୁଲି ବୁଲି ବାର ଦ୍ୱାର ଜ୍ୱରରେ ମୋର ଦେହ ତାତି ଯାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇଠି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଯାଏ।
ଅଜା ହଁ ବାବା ଆରେ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଖୋଜିଲୁ କିନ୍ତୁ ପିତାର ଦେଖା ନାହିଁ। କଣ କରିବା? କୋଉଠି ଥିବେ ସେ? ହେ ପ୍ରକାଶ এই গছ মূলরে যে বসছে মুই তার পাকে টিকে যাই দেখছি। ନା ଅଜା ସେ ତ ଗୋଟେ ପାଗଳ ପରି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। এ বাবু মুই যাই দেখছি রে বাবু। ଠିକ ଅଛି এ বাবা গছ মূলে গে বসছে গছ বাবা। ଅଜା ସେ ପାଗଳଟା ପାଗଳ ପାଖକୁ ଯାଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? নাই রে প্রকাশ তাকে ভীষণ জ্বর হচ্ছে রে বাবা ভীষণ জ্বর। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଗଳ ପରି ଦେଖା ଯାଉଛି। ঠিক আছে প্রকাশ দেখুছি। তুমি কে বাবা? ମୋର ପରିଚୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାପା। ମୋ ବାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛି। ମୋର କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ। থিব তুমি গোটে রাজা ভলি দিচ্ছ তোমার নিশ্চয় তোমার পরিচয় থিব বাবা তোমার তো পরিচয় থিব। ନାଇଁ ରେ ବାବା। ତମେ କିଏ ବାବା? ଅଜା ତମେ ମୋ ପରିଚୟ ମାଗୁଛ? ଏ ଅଜା ମୁଁ କହିଲି ନା ତୁମେ ଆରେ ସେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ପାଗଳ ପୁରୀ ପରିଚୟ କେମିତି ଜାଣିବ? এই ଆମେ প্রকাশ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଚାଲ ଆଗକୁ ଆମେ ପିତାକୁ ଖୋଜିବା। ଏ ପାଗଳ ସହିତ ତୁମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି। রে প্রকাশ তার পরিচয় দেবে পাইছি তারপরে আমি সবে দিবা ক বাবা আরে এ পাগল তোমার পরিচয় দেবে আরে ক বাবা। বাবা। ହଁ କଣ କହୁଛ ବାବା? হ বাবা ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? হ ବାবা। ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିଲେ ତମେ କଣ କରିବ? କିଛି ନହେଲେ ବି ହେଲେ ତମେ ପରିଚୟ ମାଗୁଛ ତାହେଲେ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିଯାଅ ରେ আরে দেহরে তোর প্রবল জ্বর তো পরিচয় জানিলে হয়তো আমি তো ঠিকনা জায়গায় পৌঁছে দেব। ହଁ আমি অল্প বাট যাচ্ছু যদি হব তো আমার সহিত নেই যাব। তো পাগল পর তো দেখা যাও তো কথাবার্তা তো পাগল পর লাগুনি।